Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas eh, soal penilaian akhir tahun atau PAT. Ini dokumen sangat rahasia, tapi dulu ya, karena ini soal PAT tahun kemarin untuk kelas 7 mata pelajaran Bahasa Inggris untuk wilayah kota Yogyakarta dan sekitarnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, kemudian memberikan tips and tricks tentang pengerjaan soal PAT tahun 2019-2020, serta bagaimana cara efektif dan efisien untuk menjawab soal tersebut. Oke, langsung saja number one. Ya. Number one, di sini ada dialogues about Betty and Shirley. Hi Shirley, what's up? Hello, Betty. Not much. I hear that we have a new teacher. Is it right? Yeah, he is Mr. Brandon, our new math teacher. Di sini Betty tanya sama Shirley kalau saya dengar-dengar ada guru baru nih. Terus Shirley menjawab, ya namanya Mr. Brandon. Dia itu guru matematika. And then Betty, really, what does he look like? Well, he has brown hair, a fair complexion, a well-built body, a pointed nose, and he is also handsome. Yeah. Well, dia tanya tentang deskripsinya Mr. Brandon. What does he look like? Dan Sally menjawab, dia itu punya rambut coklat, hair brown, kemudian fair complexion, kulitnya itu cerah, well-built body, jadi tubuhnya itu gede, didubur ya. Kemudian a pointed nose, hidungnya mancung. Nah, jadi dapat disimpulkan he is also handsome, dia itu ganteng. Ya. And but you always appreciate people from their appearance. So let it be. Is he a grumpy teacher? Nah, ini si Betty tanya, dia itu guru yang galak enggak, yang pemarah enggak, grumpy itu pemarah yang galak. Kemudian Shirley bilang, I don't think so. Kayaknya enggak deh. He doesn't easy get angry. Dia itu enggak mudah marah. He is a disciplined and strict. Dia itu disiplin dan kaku. Those traits make him a perfect teacher. Nah, itu yang membuat dia itu jadi perfect teacher. Artinya walaupun dia itu grumpy teacher, tapi dia itu perfect teacher karena dia itu tidak mudah marah, ya, penyabar, kemudian disiplin. Moreover, selain itu he is smart and kind. Dia itu pintar dan baik. Ya. Kemudian Betty, the bell is ringing. Let's go back to our classroom. Sure, oke. Okay. Kemudian pertanyaannya, according to Shirley, what is Mr. Brandon like? Ya. Menurut Shirley, tidak mudah marah, disiplin, kaku, kemudian perfect teacher. Nah, ini ada smart ya, smart di sini. Smart. What is the meaning of smart? Smart is intelligent. Sama smart sama intelligent itu sama. Smart, clever, intelligent itu artinya cerdas. And then number 2, is he a grumpy teacher? Ya. Grumpy tadi artinya tidak mudah marah atau bad temperate, sama dengan bad temperate, temperaturnya tidak mudah naik dan turun, pemarah. Kemudian number 3, ini ada berbeda dialogs lagi ya, beda dialogs. Ini ada Anita dan Budi dalam dialogsnya. Oh, look at this picture, it's very big shrimp. Well, it's not a shrimp anyway, it's a lobster. Ini sama-sama
udang, tapi kalau shrimp itu udang yang kecil-kecil itu ebi ya namanya ya. Kalau lobster udang yang gede. I think it's a giant shrimp. It's look like a giant shrimp, but they are actually different. Ya, ini bentuknya kayak shrimp sih, kayak udang kecil, tapi sebenarnya mereka itu different. What's the difference then? Lobsters have a hard shell and two big claws. Their bodies are round and blah blah blah. Lobster are big, but shrimp are small, right? Yes, they are. Unlike shrimp that can swim in the water, lobster crawl. How you can be great marine researcher in the future? Jadi bedanya kalau giant lobster itu dia itu kulitnya tebal, kemudian dia punya semacam lapisan yang sangat keras. Kemudian bedanya lagi kalau shrimp itu dia dapat berenang. Kalau lobster itu apa? Ya berenang tapi dia nggak bisa cepat ya. Crawl itu dia bisa berenang tapi nggak bisa cepat. Ya. Kalau swim itu dia bisa berenang tapi cepat. So that's it, the difference. So what makes shrimp different from the lobsters? So what is the differences? Yang ditanyakan adalah perbedaan shrimp sama lobster. Jadi jawabannya yang ya, shrimp can swim under the water. Ini tadi dibilang shrimp can swim, tapi lobster crawl. Ya. Jawabannya yang D. Their bodies aren't round. The underlined words refer to ya, their bodies aren't round. Kita lihat subjek sebelumnya, lobster have a hard shell and two big claws. Ya, berarti dia menerangkan siapa si lobster ini. Jadi jawabannya yang B. What are Anita and Budi discussing about shrimps and lobster? Apa yang mereka diskusikan tentang shrimps and lobster? Ya, jadi mereka ini sebenarnya doing science text. Ini ada research, penelitian. Berarti mereka sedang meneliti tentang shrimp and lobster. Jadi mereka sedang membicarakan science text. Oke, nomor 6 masih dialogs. Ini tadi nomor 1 sampai 5 masih deskripsi teks ya. Masih mendeskripsikan baik dia itu deskripsi secara fisik maupun deskripsi secara personality. Hi Joe, what are you doing here? Is there anything I can do to help you? Dan Joe bilang, "Hi buddy, nice to see you. I'm looking for a new Android. You know, my handphone is broken after it fell down on the street. I'm so sorry. So thank you. By the way, can you recommend me for a new one?" Sure, here. Just have a look. It is phone 11 Pro Max. The latest Android from Apple. It is 144 and 71.4 and 8.1 millimeter slender. Nah, ini deskripsi tentang kamera iPhone 11 ya. Oh, it's wonderful. You have the black one? Sure. Here is it. It's your favorite color, right? It's beautiful. I'll take this one. Good choice. So the dialogue probably happen in jadi ini dialog ini di mana terjadinya? Di gadget store ya, gadget store. Karena si boy itu kan dia mau cari si Joe dia mau cari Android dan dia tanya sama si boy.
Nomor 7, it is slender and wide. Slender and wide. Slender itu maksudnya apa? It is slender and wide. Mana? Slender and wide. Ya, slender and wide with 200 megapixel main camera. Slender di sini maksudnya adalah slim ya, atau tipis. Jadi jawabannya yang A. Artinya slipit. Apa tipis ya, slim. Nomor 8, what is the dialogue mainly about? It is about searching for a new Android. Ya, jadi si Joe tadi kan cari Android ya. Looking for to cari a new Android. I'm looking for a new Android. Karena handphonenya itu rusak, broken after it fell down. Setelah dia itu jatuh, HP-nya rusak. Oke, selanjutnya nomor 9. Ini ada dialogs. Tadi nomor sebelumnya adalah deskripsi tentang manusia, tentang teacher tadi. Kemudian deskripsi tentang hewan, tentang lobster sama shrimp. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi tentang things atau benda, tentang Android atau gadget tadi ya. Ini ada sebuah teks. I have a new tablet. It is a birthday present from my grandmother. My tablet is white because it is 8-inch. It has 380,500 mAh battery capacity, so I can use it all day without charging. I usually charge my tablet in the night. My tablet is white. I cover my tablet with rubber case to make it not dirty easily. Jadi dia mendeskripsikan tentang tabletnya, ukurannya 8 inci, layarnya, baterainya 3500 mAh, kemudian dia bisa menggunakan, karena kapasitasnya besar, dia bisa menggunakan ini all day, ya, sepanjang hari tanpa harus dicas. Ya. Kemudian dia ini menggunakan cas itu in the night, ya, kalau malam hari, kalau pas dia tidur. Kemudian my tablet is white, warnanya merah. I cover my tablet with rubber, dengan apa, karet penutup ya, silikon itu ya, agar not dirty easily, agar tidak mudah kotor. Kemudian I operate my tablet with touching the screen. With my tablet I can access the internet, read and send emails, watch videos, listen to music and read e-books. I can also run computer programs called applications. Having the apps, I can play games, shop, read, get maps, and do many other tasks. I like my tablet very much. Dan dia mendeskripsikan tentang cara mengoperasikan tabletnya itu dengan by touching, dengan menyentuh ya. Menyentuh screen. Kemudian dia bisa akses internet, kemudian dia bisa membaca dan menulis, mengirim email, watch videos, melihat video, listen to music, mendengarkan musik, kemudian bisa membaca e-book, dan banyak sekali, banyak lagi yang bisa dilakukan ya. Bahkan dia juga bisa membuka program komputer or applications, dan yang lainnya. Dia bisa main game, dia bisa shopping, dia bisa reading, get mapping, and others. What is the topic of the text? Yang ditanyakan adalah topic of the text. Birthday present or new tablet? Ya, ini birthday present itu hanya di awal saja ya. Tapi kalau paragraf 2 juga menerangkan tentang tablet. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah the writer's new tablet, ya, tentang tablet baru si penulis tadi.
Nomor 10, why can the tablet stay all day long without charging? Kenapa tabletnya ini bisa digunakan without charging? I can use it all day without charging. Kenapa? Karena kapasitas baterainya itu gede. Because it has 3500 mAh baterai capacity. Jawabannya yang B. Nomor 11, ini masih teks yang sama. Pertanyaannya adalah, what does the second paragraph tell us about? Paragraf 2 tadi, seperti yang saya katakan, ini menjelaskan tentang how to operate my tablet, ya, cara mengoperasikannya seperti apa, kemudian apa yang bisa dilakukan dengan tablet tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah the function of the tablet. Ya, kalau the screen itu kan hanya awal saja ya, by touching the screen. Tapi secara keseluruhan ini adalah menjelaskan fungsinya tablet, bisa untuk game, bisa untuk shopping, bisa untuk peta, bisa untuk membuka aplikasi. Jadi semuanya tentang fungsi dari tablet tersebut. Selanjutnya nomor 12. What does Fauzi's father enter the operating room for? What does Fauzi's father enter the operating room for? Ini ada dua percakapan antara Tito sama Fauzi. Ini Tito sama Fauzi ini bertemu di Wiro Saban Hospital. Hey Fauzi, hi Tito. Is the man entering the operating room your father? Fauzi, yes, he is. He is going to operate on a patient. What are you doing here? Tito menjawab, I want to visit Raka, my classmate. He got an accident yesterday. I'm sorry to hear that. May he get well soon. I think I should go to Raka's room now. By Fauzi, by Tito. Oke. Jadi dia menanyakan tentang yang masuk ke ruang operasi itu siapa sih? Ternyata dia itu ayahnya Fauzi. Pertanyaannya, what does Fauzi fathers enter the operating room for? Ini ditanyakan di sini. Is the man entering operating room your father? Apakah laki-laki yang masuk ruang operasi itu bapakmu? Dan Fauzi menjawab, yes, he is. He is going to operate on a patient. Jadi dia sedang mau mengoperasi seorang pasien. Jadi jawabannya adalah to do a surgery, pembedahan operasi. Jawabannya yang B. Kalau ini cuma checking, having operation. Ini juga bisa nih, operasi. Oh bukan, kalau to have operasi dia yang dioperasi ya. Bukan ya. Kalau ini yang dia yang mengoperasi. Kalau have operation itu dia yang dioperasi. Sementara di sini is going to operate, dia ini yang mengoperasi, bukan yang dioperasi. So, to do a surgery. Nomor 13, may he get well soon. The underlined words has similar meaning to, ini biasa dipakai ya dalam percakapan sehari-hari. Oke, get well soon, kalau biasanya di WA itu disingkat GWS. Oke, GWS guys, artinya dia ya, agar cepat sembuh ya. Sembuh itu apa? Recover, cepat pulih kembali. Kemudian nomor 14, he is going to operate on patient. What does the underline word refer to? He is going to operate. Ini yang ditanyakan siapa? Is the man entering operating room is your father? Berarti Fauzi, father. Yes, he is, ya. Ya, bapakku gitu. He is going to operate on a patient. Berarti Fauzi's father. Okay, good. Number 15. This is my lovely brother. His name is Andrew. We usually call him Aan.
He is in the first grade of primary school. We cannot find him these 2 days. He has short brown hair, big eyes, fair skin, a round face, a pointed nose, chubby cheeks. He is 100 centimeters tall. He is rather fat. He always wears his favorite yellow scarf around his long neck. He has a scar on his forehead. He was last seen in his favorite city park. He wore a blue t-shirt and white shorts. Anybody can information about him. Anybody has information about him, please contact us at blah 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 or the nearest police station. We really miss him so much. Ini berita tentang kehilangan orang ya. Nah, jadi yang hilang itu adalah saudara laki-lakinya, brother, namanya Andrew. Kemudian deskripsinya di sini, deskripsi fisiknya ya. Dia punya rambut pendek, warnanya coklat, matanya besar, big eyes, kemudian fair skin, kulitnya itu bersih, round face, bulat mukanya, pointed nose, mancung hidungnya, chubby cheeks, pipinya cabi, kemudian tingginya kurang lebih 100 cm, kemudian dia selalu pakai scarf, semacam shawl itu ya, kemudian terakhir terlihat di taman ya, taman kota. Kemudian dia pakai t-shirt warna biru dan celana warna putih ya. Yang bisa menemukan silahkan hubungi nomor ini atau ke kantor polisi terdekat. The text tells us about. The text tells us about. Ini teks ini tentang apa? Tentang the writer's lost brother, tentang penulis ini saudaranya hilang, saudara laki-lakinya yang hilang. Number 16, what will people likely do if they meet the boy? Apa yang harus dilakukan kalau seseorang ini bertemu dengan the boy? The boy di sini maksudnya Andrew ya. Harus gimana? Anybody has information about him? Please contact nomor ini atau the nearest police station atau di kantor polisi terdekat. Jadi dia kontak Aans tidak mungkin. Aans ini adalah yang hilang. Ask him to call his brother. Ya, call his brother. Ya, tidak bisa. Yang hilang kan his brother ya, Aannya ya. Tell him to go home. Malah suruh pulang, tidak masuk lagi. Jadi phone the police ya, menghubungi polisi ini juga bisa. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan nomor 17. He is the first grade of primary school. The underlined word can be best replaced with. Kata primary school itu maksudnya adalah apa? Primary di sini maksudnya adalah elementary school atau sekolah dasar ya. Kalau secondary school itu apa? SMP atau juga bisa disebut dengan junior high school. Kalau senior high school itu adalah SMA ya. Jadi primary school itu adalah elementary school. Jadi jawabannya yang A. Nomor 18. Please contact us at blah 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 blah. The underlined words refers to as itu siapa? Kita. Kita di sini maksudnya adalah the writer's family. The writer's family. Kemudian nomor 19, what is the writer's purpose
to write the text? What is the writer's purpose to write the text? Tujuannya apa? The writer ini menulis the text to tell the writers, sorry, what is the writer's purpose to write the text? Ini kita baca dulu teksnya. Number 11. Oke, kita baca dulu. I have a BMX bicycle. It is a birthday gift from my father. I love it so much since I can go everywhere by it. Jadi dia punya sepeda BMX, birthday gift from my father, hadiah ulang tahun dari bapaknya. I love it so much. Dia sangat suka sama sepedanya itu, and I can go everywhere by it. Dia bisa pergi kemana saja dengan sepedanya itu. Like most BMX, my bicycle has only a single speed. The frame of my BMX is metallic white. The tires are half orange and half white, while the rims are green and has one black saddle. I also attach a couple of pegs on the front of rear of it. The rear pegs usually are used when I want to give a ride to my friends. I always go to school by riding my bicycle. I don't go alone because most of my friends ride their bicycle or their bikes to school too. Sometimes I do reading with my friends in the park after school. Usually do freestyle reading or just cycling around the park. Ya. Ini mendeskripsikan BMX-nya. Dia punya single speed, kemudian frame-nya warnanya metallic white, kemudian bannya separuh orange, separuh putih, kemudian rimnya warnanya kuning, saddle-nya warnanya hitam, kemudian dia punya couple of pegs itu semacam boncengan itu ya, yang di kaki, boncengan kaki di depan dan di belakangnya, biar temennya ini bisa bonceng. Kemudian dia cerita kalau dia ini ke sekolah itu tidak sendirian. I don't go alone because most of friends, sebagian besar temannya itu juga naik sepeda. Kemudian nomor 19, number 19, what is the writer's purpose to write the text? We need to tell the writer's favorite bike. Ya. Number 20, why does the writers like his BMX bicycle? Why does the writers like his BMX bicycle? Because he can ride his bicycle everywhere. Di sini ya. Since I can go everywhere by it and I love it so much. Dia bisa pergi kemana saja. Ya, dengan sepedanya itu. Kalau nomor A ini tidak, karena dia do freestyle. Ya memang BMX bisa digunakan sebagai freestyle, tapi di sini tidak dijelaskan. Untuk biar temannya bisa bonceng, ini bisa bonceng, tapi tujuannya sebenarnya bukan untuk biar temannya ini bisa bonceng. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. He can ride his bicycle everywhere. Number 21, the text mainly tells us about apa? The text mainly tells us about 21 is the writer lovely activities. No. BMX specific description. No. Not only the general BMX. Tidak secara umum ya, tapi the writer special bike. Ya. Ini special buat si writer tadi. Oke, kemudian nomor 22. Ini ada kalimat rumpang, kemudian kalian disuruh mengurutkan. Coba kita analisis one by one. Nomor 7 di sini, nomor 7. The writer's friend, ini subjeknya. The writer's friend takes, ini verbnya. Ini sudah benar, 74.
The writer's friend takes a ride. Ini packs atau a ride. The writer's friend packs dulu ya. Packs itu apa ya? Boncengan tapi boncengannya yang dipasang di kaki itu biasanya di aspan gitu ya. The writers takes packs, ini objeknya berarti. Oh, objeknya itu harus noun. Ride juga bisa. Nanti kita analisis satu-satu. Writer's friend takes a ride ya lebih tepatnya. Berarti ini 1, ini 2, ini 3. Takes a ride berarti ini tidak, ini tidak. Kemudian 2, takes a ride by 4, by stepping on. Ya, stepping on 5. Kemudian the rear packs. Ya, ini jawabannya yang benar adalah yang A. Number 23, ini deskripsi, masih deskripsi. Jadi dari awal sampai akhir tadi, teksnya sama ya, teks deskripsi. Cuma yang membedakan adalah ada yang deskripsi tentang orang, ada deskripsi tentang benda, ada deskripsi tentang binatang. Ini teksnya mendeskripsikan tentang pets ya. Pernah kita bahas juga ya. I always love pets. Hewan peliharaan itu pets ya. And my house is near a pet shop. But I have my own pet from my uncle on my birthday. It is a cat. His name is Brownies. It is because his color is dark brown like brownies cake. Brownies is a Persian cat. He has lovely green eyes, is very soft and furry. He eats fish and drink milk. Yang mendeskripsikan tentang his pet, namanya Brownies. He is a cat ya, dia itu cat, Persian cat, kucing Persia. Kemudian kenapa namanya Brownies dijelaskan di situ karena kulitnya itu dark brown ya, coklat tua seperti brownies, seperti kue brownies, maka dinamakan brownies. Kemudian matanya green, kuning ya, kucing matanya kuning itu mata duitan berarti. He is very soft and furry, jadi ini sangat apa ya, halus dan enak untuk disentuh. Dia makan fish, ikan, sama minumnya susu. Brownies is a very playful and friendly cat. He likes me the most in my family and likes to play with me every day. When I play with my friends outside, he always follow me. Jadi dia ini menceritakan tentang Brownies. Dia ini kucing yang ramah, yang suka bermain, playful, and dia suka bermain dengan penulis ini. Dia suka bermain denganku setiap hari. Ketika aku pergi dengan temanku keluar, nah dia ini selalu mengikutiku dari belakang. Brownies learn many tricks from a trainer. He knows to stand with just 2 legs, and it is very fun and beautiful to watch. Sometimes Brownies tries to talk with us in Meo language, which is also very fun. Jadi Brownies ini bisa berdiri dengan dua kaki seperti ini ya. Kemudian dia juga bisa bicara dengan bahasa Miao language, itu bahasa kucing, bahasa meong. Okay, number 23, the writer's intention of reading the text is to describe the Persian cat, untuk mendeskripsikan kucingnya ini ya.
Nomor 24. Ya, nomor 24. Who does the writer know the brownies love her very much? Dari mana dia tahu kalau brownies ini sangat mencintainya, sangat menyukainya? Nya itu siapa ya, yang penulis tadi? Kenapa dia tahu kalau si brownies ini sangat mencintai penulis tadi? Ya. Kenapa? Karena he always follow her. She plays outside. Ya, he like to play with me every day. When I play my friend outside, he always follow me. Jadi dia itu suka mengikutinya ketika si penulis ini sedang bermain di luar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Then number 25, what does the last paragraph talk about? How the cat learn the tricks. The last paragraph ini tentang apa? Bagaimana dia belajar, bagaimana kucing itu belajar the trick. Kemudian how the trainer train the pet. Bagaimana pelatih dia mengajarkan kucing, tidak ya? But the trainer give to the cat. Bagaimana the trainer give to the cat juga tidak. What the cat learn from the trainer. Ya. What the cat learn from the trainer. Ya, yang dipelajari kucing itu apa? Ya, berdiri dengan dua kaki. Kemudian bahasa miau itu adalah what he learn from, apa yang dia pelajari dari trainer. Jadi kucing ini sudah di training dulu sama trainer ya. Sudah dilatih dulu sama pelatihnya untuk bisa berdiri dua kaki. Kemudian juga bisa berbicara bahasa miau. Number 25 itu adalah yang D. Kemudian selanjutnya nomor 26, I always love pet and my house is near pet shop, dan seterusnya. It is very fun and beautiful to watch. Maksudnya apa? Kita cari, it is very fun, it is very fun. It is very fun and beautiful to watch. Yeah. He knows to stand with just two legs. Dia bisa berdiri dengan dua kaki. And it is very fun and beautiful to watch. Ini sangat lucu dan sangat indah untuk dilihat. Beautiful to watch, enak untuk dilihat. Berarti standing with two legs ini maksudnya. Yang enak dilihat apa? Ketika kucing itu berdiri dengan dua kaki. Jadi jawabannya adalah standing with two legs. Oke. Nomor 27 ini teks lagu ya. Teks lagu. Everyone can see there's a chance in me. They all say I'm not the same kid I used to be. Don't go out and play. I will just dream all day. They don't know what's wrong with me, and I'm too shy to say. It is my first love, but I'm dream of. When I go to bed, when I lay on my head upon my pillow, don't know what to do. My first love, he thinks that I'm too young. He doesn't even know. Wish that I could show him what I'm feeling. Because I'm feeling my first love. Ya. Ini tentang cerita tentang apa ya? My first love, ya. Cinta pertama, falling in love. Yang tepat itu adalah tentang apa tulisan cinta pertama itu tentang teenager. Kalau all people itu kan ya nggak mungkin ya jatuh cinta, ya mungkin aja tapi sudah lewat ya. Teenager ini karena first love itu biasanya dialami oleh remaja, jadi teenager. Ini melengkapi kalimat yang perumpang, emang kalimat yang kosong. Nomor 28 ini 28 ya. 28 harusnya.
The correct answer to fill in the blank is I'm trying to find. Hey, I'm new to the neighborhood and need some help. Jadi Jack ini orang baru, kemudian dia mau minta bantuan sama tetangga neighborhood. Hello, how can I help you? Ya, Jill ini menawarkan bantuan. I'm trying to find, saya mau berusaha untuk mencari, trying to find, berusaha untuk mencari Asian restaurant. Sebuah, ya jawabannya adalah sebuah Asian restaurant. Sebuah restoran Asia. Ini 29 ya. 9. I don't think we have one here. Saya nggak yakin di sini ada restoran Asia. But there is bla bla bla. But there is apa? There is a great cafe. A great cafe. Jadi kalau ada noun ini harus diawali dengan sebuah ya. Ini kalau tunggal, kalau tunggal. Kemudian kalau banyak dia bisa belakangnya ditambahi s. Ya, ini kata belakangnya s. Kalau tunggal ya misalkan Asian restaurant, ya, berarti sebuah restoran Asia. Kalau banyak ya berarti restorannya restaurants. Restaurants ada s-nya berarti restoran-restoran. Nomor 29 ini a great cafe. Kalau di sini nggak ada restoran Asia, tetapi there is a great cafe, ada cafe yang cukup besar right down the street, ya di bawah sana, di bawah jalan sana. Could you tell me how to get there? Ini selanjutnya nomor 30. Could you tell me how to get there? Nomor 30 ya. It is a little block down, ya, little block down untuk few block down. Ya, kalau little itu countable noun, kalau few itu uncountable noun. Ya, countable noun itu bisa dilihat, bisa dihitung. Kalau uncountable noun itu tidak bisa dihitung. Misalnya kayak air itu kan nggak bisa dihitung, dia pakainya a few. Kalau a little dia bisa dihitung, so we use a little. Karena ini beberapa blocks itu bangunan rumah, berarti jawabannya a little block down. Ya. Oke, that's all about the multiple choice atau pilihan ganda 30 soal untuk PAT. Nanti untuk tahun ini soalnya masih sama 30 soal pilihan ganda, kemudian isinya lebih banyak, isinya nanti ada 5, jadi total soalnya ada 35 ya. Kemudian ini ada rearrange the sentence, rearrange atau mengurutkan kembali about the sentence itu. Kita cari subjeknya dulu. Subjeknya harus we dulu ya. We need to, ini subjeknya dulu ya, verbnya. We need to, kemudian wash hand, ya objeknya wash hand, berarti ini we need to wash hand to protect. Nah, ini keterangannya di sini. To protect 5. Oh, no. Not to protect ya. We need to wash hands regularly. Ini keterangannya secara
reguler, secara terus-menerus. Baru to protect. Oh, ini our hand dulu ya. Wait. Kita back dulu. Oke, kita ulangi. We, number one, we need to wash 4 our hands, 5, regularly, 6, to protect us, nah ini from COVID. Nah, jadi kalimatnya nanti we need to wash our hand regularly to protect us from COVID-19. Kita harus mencuci tangan secara reguler, secara terus-menerus untuk memprotek, untuk mencegah terjangkit dari COVID-19. Kemudian nomor terakhir, fill in the blanks ya. Istilah titik-titik itu melengkapi kalimat juga. Look at the man over there. He is my father. He walks on the street most of his work time. He regulates the traffic. Sometimes he helps old people cross the busy street. He also showed the way from a lost person. He is very blah 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 because his height is 190. Ini kan yang terangkan adalah tingginya, berarti he is very tall. He looks very handsome in his uniform. Ya, dia tuh ini berarti tadi tall ya, tinggi ya. Tulis ini tall. He is very handsome. Nah, dia ganteng ya. In his uniform, kalau dia pakai seragam kelihatan ganteng. Everybody respect and love him because semua orang tuh hormat sama suka sama dia karena nah ini verbnya tidak ada. Jadi habis he subjek itu harus ada verbnya. He is dulu berarti. He is polite and kind. Dia sopan dan baik. I want to be a I want to be a, and dia pengen jadi apa? Bapaknya ini kan walk on the street of his work time. He regulates the traffic sometimes. Ya, dia ini berarti mekaniknya. Mekanik. He regulates traffic sometimes. He help of people. Ini apa bapaknya berarti? Dia ini bekerja di jalan. Ini casing meaning, berjalan di jalan. He regulates the traffic. Dia ini mengatur lalu lintas. Ya, apa? Berarti dia a policeman. Good. Dia ini kalau pakai seragam disegani. Policeman. Okay, that's all. Pembahasan soal kita kali ini. Thank you very much for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.